Okay, in the next part of our lecture, kita nak tengok macam mana location of the gene itu kita boleh map on the chromosomes. Basically, sebenarnya apa yang kita dah buat ni, ini adalah genetic mapping lah ni. Kita dah identify dia punya location. Let's say this one adalah this grey body gene, grey body allele, and then bawah ni adalah normal wings. Kita dah map on the chromosome. So basically, we have actually looked at the genetic mapping indirectly, but now kita nak go into more details because kita nak tengok daripada how can we actually map the genes from the information given and macam mana daripada actually from the number of recombinant offspring tu kita boleh tahu actually jarak dia berapa, jarak antara gene itu berapa unit dia. Okay, ini yang kita nak tengok genetic mapping. Apa itu genetic map? Sorry sebab saya baru lepas makan. Dia adalah graphic representation of the arrangement of a gene or a DNA sequence on a chromosomes. Basically, they want to show just the arrangement of a gene on a chromosomes. We assume that this one adalah the chromosomes. If let's say this one is the chromosomes, all the black bands that has been shown itu adalah actually the location of the genes. Contohnya kita ada this one as you can see the color of the gene, this one adalah dia punya ni, dia punya location, the gene for the color dekat sini. Tetapi allele ada dua iaitu black body, black dan juga grey. Tengoklah macam mana. But then again ini adalah representation for the chromosomes Drosophila melanogaster. It's just that allele dia can be different, boleh jadi dua sama ada black ataupun grey. Tetapi location orang itu tetap sama sebab dia adalah homologous chromosomes kan. As I said, dia adalah gene tetapi dia punya representation tu it can be black allele ataupun grey allele. In this case, as you can see, you boleh nampak for the body color of the gene, for the body color gene, dia located here. Dan berdekatan dengan dia, kita akan ada the jenis wings, the type of wings. You can see it can be vestigials ataupun it can be normal wings. Diorang itu located dekat sini. Cuma the type of wings itu ada dua jenis lah. Sama ada it can be vestigial ataupun it can be normal. Depending on the individual that brings the gene. Alright, but as you can see, they're located very near to each other. That's why they adalah linked genes. Diorang ini dekat. If let's say, contoh, ini adalah color gene, this one adalah vestigial. Color gene, color body, color gene. This one adalah type of the wings genes. Jadi dia itu jauh. We cannot call it as a linked gene sebab the distance dia adalah jauh. Syarat linked genes, they are located on the same chromosomes and it should be near to each other. Barulah dia dipanggil linked genes. And how do we represent this genetic location? We call it genetic mapping lah. Okay, blah 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 blah. Okay, yang ni saya dah explain tadi. The greater the distance between the two genes, the more points there are between them for the crossover to occur, and kita boleh map the genes lah. Okay, the more distance between the two genes, ada lagi banyak points for crossing over to occur, lagi banyak chance of successful crossing over, lagi banyaklah possibility for the recombinant gamete to form, lagi banyaklah penghasilan recombinant progenies ataupun progenies with recombinant phenotype. Yang ini adalah gambar rajah yang setelah sebuat untuk menunjukkan macam mana jarak itu actually can influence the successful of the crossing over. Let's say lah kita ada we have the genes, okay? Kita ada these genes. First adalah the body color genes. This one kita ada let's say lah kita ada gene A, gene B. Tetapi dia ada dua allele, A besar, A kecil ataupun B besar, B kecil. But again, ini adalah they are of the same gene. Cuma dia ada dua allele yang berbeza, A besar ataupun A kecil. Dan disebabkan ini adalah homologous chromosomes, maksudnya sekarang the distance between them in one chromosomes compare dengan dia punya non-sister chromatid of the homologous chromosomes, the distance adalah sama. Okay, because dia orang ini bawa perkara yang sama. Let's say dia bawa body color. Cuma dia punya allele saja yang berbeza. Tetapi because they are homologous chromosome, kalau sebelah ini adalah body color location dia, ini juga akan ada body color dia punya location. Just I want to let you all know that lah. Now you tengoklah, okay. Gambar rajah ini saya telah simplify bahawa ini actually linked genes, tetapi saya nak tunjuk bahawa mereka ini ada jarak. Kalau sebuah jarak rapat sangat, nanti awak tak nampak macam mana boleh crossing over. But assuming that actually ini adalah linked genes, then there are distance between them as you can see. Maksudnya sekarang ada banyak ruang untuk crossing over itu berlaku. Let's say lah the point of crossing over itu occur somewhere here. Now apa berlaku ialah diorang akan perform this what we call synapses. Diorang akan
synapse form this association bersilang ini. After that, crossing over akan berlaku. Bila crossing over akan berlaku, diorang akan exchange. Terputus here, this one akan become one leg, this one akan become satu arm lah. This one jadi satu tangan, this one jadi satu tangan. Satu lengan dia panggil This one jadi satu lengan, this one jadi satu lengan. Terpisah dekat tengah. So basically, these are the point of crossing over. And as you can see, after that, adanya a process of crossing over berlaku. Diorang akan form this one bivalent kan. Diorang form the bivalent. After that, kemudian when they separated, you boleh nampak bahawa for these chromosomes, yang let's say kromosom belah kiri ini, you boleh nampak dia punya one arm itu dia dah bertukar. Dia ada A besar dan juga B kecil. Instead of awal-awal tadi A besar, B besar. Okay, dia dah bertukar. Sama juga macam ini untuk yang belah kanan dia dah bertukar. Belah sini akan ada, memang akan always have the A kecil. Tetapi now dekat bawah itu akan ada B besar. Instead of A besar, B kecil. Okay, kenapa boleh adanya ini? Because adanya crossing over itu berlaku successfully due to the distance between the genes that are wide. So there are more chance, more points for the crossing over to occur. Then eventually after the completion of meiosis 2, kita akan boleh dapat this one akan become masuk dalam satu gamete. This one akan masuk satu gamete, this one masuk satu gamete, this one akan masuk satu gamete. Dan inilah gamete yang dihasilkan. Kita akan ada A besar, B besar, A kecil, A besar, B kecil, A kecil, B besar, and the last one A kecil, B kecil. And basically A besar, B besar, A kecil, B kecil ini sekiranya berlaku fertilization, ini yang akan menunjukkan ciri-ciri parental phenotype, which is this one. Okay, manakala this one A dengan B menunjukkan ciri-ciri parental phenotype, cuma adanya A besar B kecil itulah yang dipanggil recombinant gamete yang akan menghasilkan recombinant progenies. Maksudnya sekarang as we can see, the greater the distance between the two genes, there are more points of the crossing over to occur, more chance of successful crossing over untuk berlaku dan menghasilkan recombinant gametes to form, leading to the more formation of recombinant progenies. Progenies yang ada ciri-ciri gabungan antara ibu dan ayah ataupun atuk dan nenek. How about this one? How about this one? Bila lah kita katakan the distance between the two genes itu semakin kurang. When the distance between the two genes itu kurang, maksudnya sekarang the points for the crossing over itu untuk berlaku adalah rendah. Okay, tidak banyak. Let's say the point of crossing over itu berlaku pada tempat yang sama, here, around here as well. Okay, apa yang berlaku ialah bila ada point of crossing over berlaku, when they are crossing over forming the synapses, okay, they form the synapse. Okay, you boleh nampak bahawa bila dia crossing over dekat sini, apa berlaku, dia orang akan separate. This one akan become one arm, this one akan become another arm. You can see that eventually apa berlaku ialah dia tetap akan menghasilkan kromosom yang sama. A besar, B besar sama juga. A kecil, B kecil sama sahaja. Then what would happen is that following the completion of meiosis 2, apa yang kita boleh nampak bahawa the gamete yang dihasilkan tetap sama. Okay, there is no recombinant plasmid dihasilkan. Boleh berlaku, memang akan boleh berlaku sekiranya if let's say lah the point of crossing over occur here. Tetapi awak kena faham crossing over ini random. Jadi bila random, dia tidak semestinya, bila random, peratusan untuk dia berlaku dengan jayanya, it depends on the distance between the two genes. Lagi jarak jauh antara dua ini lagi banyak lah, lagi assured dia punya randomness itu. But the problem right now is that the distance between the two genes are very near to each other, that when the crossing over to occur, there are highly possibility that these two genes are not separated. Itu adalah linked genes lah. But you boleh nampak di sini no recombinant gamete to form ataupun memang sangat-sangat less percentage of the recombinant plasmid to form. Kenapa? Because of the distance between the two genes itu sangat-sangat kurang, leading to the drop. Makin kurang lah for the points untuk crossing over itu berlaku. Jadi chance untuk successful crossing over itu berlaku sangat rendah dan hasilnya kuranglah recombinant gamete itu untuk dihasilkan, maka kuranglah recombinant progenies yang akan dihasilkan. Jadi, the further apart the two genes are, the higher the probability that a crossover will occur between them, leading to a higher recombination frequency, hence to produce recombinant offspring.
Okey, itulah kaitan dia antara the number of recombinant offspring, kaitan juga dengan the distance between the two genes, and apa kaitan dia antara dua itu adalah the percentage for the successful crossing over. Okey, dan inilah kesimpulannya if we do it in a Morgan way. Okey, kalau kita ambil ni kita fokus satu saja, inilah dia ada genetic mapping. Kita buat palang and then kita garis ini A, ini B, ini A, ini B. So more distance between the two genes, more points of crossing over to occur, and then more recombinant offspring akan dihasilkan. The lesser the distance between the two genes, bila kita map dia lebih rapat, means that the points for crossing over to occur tu akan drop, reducing the chance of successful crossing over menghasilkan much less recombinant offspring yang akan dihasilkan. Ini konsep link genes yang deviate dengan Mendel sebentar tadi. But then again, dia berkait rapat dengan genetic mapping, because daripada the number of recombinant offspring ini, kita boleh tahu berapa jaraknya. Sebab inilah kaitan dia. Daripada number of recombinant offspring, kita boleh kira berapa persen successful of the crossing over, dan percentage of successful crossing over itu reflect the distance between them. Lagi banyak recombinant offspring, maksudnya lagi banyaklah percentage of successful crossing over. Maksudnya lagi jauhlah jarak antara dua genes itu. Dan kita boleh kira daripada sinilah, daripada the number of recombinant offspring itu tadi. Macam mana nak kira? Inilah formula dia. Bahasa dah banyak cakap tadi. Formula dia yang diberi nama COV, crossings over value. We can actually calculate the distance between the two genes from the number of recombinant offspring. What is the formula? First, in order for you to find the distance between the two genes, dia adalah proportional to the crossing value. The distance is proportional to the COV, dan COV juga proportional to the percentage of successful crossing over, sebab ia semua berkait. Jadi inilah dia punya formula. COV sama dengan the total number of recombinant progeny bagi dengan the total number of offspring darab 100. Okey, jadi 100. Jadi awak akan dapat dia punya unit adalah map unit, ataupun awak kena tulis penuhlah map unit. Satu map unit, if let's say jaraknya itu adalah satu map unit, sama dengan 1% of recombination. Maksudnya kalau 50% map unit, maksudnya dia reflect 50% percentage of successful recombination. Okay? Crossing over. Satu map unit dikenali sebagai 1 centimorgan. C huruf kecil, M huruf besar. Ini adalah unit distance dia. Bukan sentimeter. Kalau sentimeter, cm kecil, C kecil, M kecil. Centimorgan ini menunjukkan the distance between the two genes. Bukan sentimeter tapi centimorgan. C huruf kecil, M huruf besar. Jadi maksudnya sekarang, distance itu boleh menunjukkan equally sama dengan percentage of recombination daripada mana? Daripada the number of recombinant of offspring. Okay? Daripada situ kita boleh kira berapa jaraknya dengan cara jarak antara dua genes itu daripada kromosom, kita kira daripada the number of recombinant offspring. Alright. Jadi apa itu recombinant offspring? Dia ada mixed characteristic of the first parents. Dia ada gabungan ciri-ciri atuk dengan nenek dia ataupun mak ayah dia. Nanti awak sendiri boleh tahulah which one is which one. Jadi in the next part of our lecture, kita akan tengok contoh terus. Kita ambil contoh daripada past questions. Mari saya akan tunjuk macam mana caranya nak kira COV value. Okay? Senang saja, serius senang. Nampak macam susah kan? Tapi it's very direct.